जुलाइनि 2 सालमारि सारिक दामदक तामै बाथि सतिव करबुक हातिव गुरिवै हमचां रैली खलाइजाखा करबुक महकुमा तै गन्डाछरा महकुमा गनांगै परमेश्वर रियांगनि बागै हमचां रैली खलायै बनवाना मासिंसाके बोथारनाय रगन गराक माजरा बेजाकथं तै रमजाकथं हनै न अल लामा हिमबत खलाइजाखा लामा हिमबतक मानजाखा 43 करबुक एमएलए सञ्जय मानिक त्रिपुरा तै टीडीए एडीसी ईएम डली रियांग We want justice. Justice. Ambai tini seng Korbuk subdivision ni basindanggai joto oroni society ni jara lead khaine rok leaders rok boro manjak phaika government employees ebong oroni NGOs oroni joto chini takuktai bukuksong ini oro kuno color ni lead bichare bini kuno oro mahnai CPM Congress BJP বা ত্রিপুরা মতো IPF কোনো কিছু করি ওরা অনলি ত্রিপুরা রাজ্য যেভাবে থাংনাই চিনি প্রমিশন তাকে প্রমিশন বুথার জাখা আবনি জাস্টিস নতি जों যেভাবে রেলি খাইকা পিস রেলি আবো সাকসেসফুল ওনখা যত ভাই পার্টিসিপেট খাইকা বর্ণ পুইলো না হামবাইরো তবে আনি আরো কইমুং তো নাই চিনি গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা ন বুসকাঙ্গ যেভাবে থানে ভারত থেকে শুরু খাইয়ে যেভাবে বুথার জাখা আবনি কোনো अब जास्टिस मायाखौ आपनि न्याय बिचार मायाखौ अमनो जास्टिफिकेशननि बागै जों जत सम्भव जों रनानि बागै जों आं आपिल खायनाय गभर्नमेन्ट त्रिपुरानो एबं हाई कोर्टनो आं आपिल खायनाय बनि बागै जों तिनि जारा अर बैचंनाय अम त्रिपुरासा बा त्रिपुरा मथसे लिड खायो होननाय अर जत लिड खायो अर जत लिडार अर फाइजाक जत कालार जत पार्टीनि बरबो अर फाइबेजाक आबनि बागै चीनी नाइमुं हुके हाय त्रिपुरा राज्य पिसफुल भावे तंगना नायो अब अमरत जदि जे बंग खाइनाय जे वायोलेशन खाइनाय रूल्स एंड रेगुलेशन बा चीन जे अमन हेंखाय आबनो निर्दिष्ट भावे चीनी तो खाइयै बन रमनानि ओंथों एबं रमै बन आइन माफिक शास्ति रनानि ओंथों होननाय आं गभर्नमेन्ट अफ त्रिपुरा आं आपिल खाइनाय हामबाय Tinin rally ha gona tisani satarin botrana tuye tinin borelio tin honorable MLA Korbuni MLA Bungtungu Sanjay Manik Tripura
ang present President Hiromoi Tripura Chini Central Committee ni joto social NGO workers tini role kuno party boya kuno dormo boya jati party joto diplomasi tini borko to khadu mare suha bini sakot justice nayo juniai nayo je puno punai rono puthai rono daidi court বিচারিয়ে পুনঃ ফাঁসি তো হয়ে যিনি জট প্রতি প্রচার তো খরচ দুই সালে তিনি আধা ঘন্টা গর্ব সাথে রেলি কি হ্যাঁ অমা পান্ডব তিনি জি পরমেশ্বর রিয়াং বুথেমা বলে ফার্স্ট টাইম স্বর্ণকমল স্বর্ণবর্ষা 2 জুলাই থেকে 23 আগস্ট মেগা লাকি ড্রতে 2টি স্কুটি লাকি ড্রতে 7টি স্বর্ণমুদ্রা হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড় এবং সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড় থাকছে প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার এছাড়া যে কোনো হলমার্ক যুক্ত গয়নার সমমূল্যের হলমার্ক যুক্ত নতুন গয়না কেনার সুবর্ণ সুযোগ স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আজই আসুন আমাদের আগরতলা এবং উদয়পুরের শোরুমে শর্তাবলী প্রযোজ্য Lembosara Bagbario Tongma, Rajashri College of Education and Skill College, Tripura Hapangbai Goshimung Manjak, Te Tripura University ni affiliated eba Rungkhungo Chitokja Kaisa English Medium College. Oro Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Geology, Human Physiology, Geography, English, Kokborok, Political Science, History, Education, Philosophy, Sociology, or subject of Porizago, or Rungno Kotoro, Pornerongno, All India, Competitive Amzamurungni Bagibo, Magnangno Frungzago, Ringsunarong Bagay, Thugai, Juda, Mentor Tongo, Tei Tongo, Bas Malkuni Sepsap, Tongo Kusubremni, Laboratory, Smart Class, Babai Buri, Nighthawk Krangzak, Tongberni Bishingo Shonsazak, Rajashri College, Khas Rangino, Subsutara Novochawi, Lekapura Klaimano, Haike, Leriawi, Tinino Fadi, Nini Ani Jodani College, Rajashri College of Education and Skill. Nikuma, Bagbari, Lembosara, Tripura. Kokdug number 9873673875.